Lamsugo strangsatini kok rokok tumawo angnor ni logi tongo urmite berma tabok sejurani kok tumarok kha hakotor haste bai bakshano tini shamro shalo telemura bukhaste ubo fils nisibri lukurai de shal palai jakha Bharat hakotorni fils nisibri lukurai de shal hakotor haste gnangino palai jagai tongma hai telemura bukhaste ubo palai jakha Telemura Bogot Singo Toma Mini Stadium Telemura Bukhastefa Obijit Chakraborty Hakotorni Banati Shaka Tei Lukurai de Shalningai Lukurokno Khakhamia Farka Bonokarai Bogot Singo Toma Mini Stadium Hakotor Fiokthani Joba Kleine Nukuni Boroknobo Boromia Farzaka Oshalni Pando Faimanjak Fakya Telemurani DCM no Khoboi Kubuni Boromganang Adongro Pandawa Kopnarakna Thangai Bukhastefa Obijit Chakraborty Tinini Oshalni Nangkomani Korongno Shibai Shugrubo Shaka সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয় সেটা আপনারা জানেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এই যে কমিটিটা গঠন হয়েছিল ওনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের দেশের সংবিধানের যিনি জনক ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর মহোদয় ওনার নেতৃত্বে আমাদের দেশের এই মহান সংবিধান ওনারা রচনা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সংবিধান ছিল সেখান থেকে উৎকৃষ্টতম যে ক্লজগুলো সেগুলি আমরা নিয়েছিলাম এবং নিয়ে তার সাথে আমাদের দেশের সঙ্গে যেগুলো মিলে এবং যেগুলো আমাদের দেশের সাথে রিলেটেড সেগুলি মিলিয়ে একটা অতীব সুন্দর এবং আধুনিক সংবিধান ওনারা রচনা করেছিলেন এবং আপনারা জানেন এই 26শে নভেম্বর 1949 এই সংবিধানটা অ্যাডপ্ট করা হয় জাতির উদ্দেশ্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 26 নভেম্বর 1949 এটা উৎসর্গিত হয় তার জাস্ট কিছুদিন পরে এই আজকের দিনটিতে 26শে জানুয়ারি 1950 সংবিধানটা আমাদের দেশের জন্য এফেক্টিভ হয় মানে চালু করা হয় তিনি সাংসাল খয় হাঙ্করনি ফিল্স নিসিব্রি লুকুরাইডে শাল পালাই জাগমানি লগি লগি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ইয়াফার জাখা বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানো ফিল্স নিসিব্রি লুকুরাইডে শাল সংসা জাখা খয় হাঙ্করনি খয় বীরকুং খলানি থুংখলাওয়া ও লুকুরাইডে শালনি পান্দাওয়া ভারত হাপাংবাই সাকলাইজাক পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড রুনানি বাগৈ খয় হাঙ্করনি বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানো পান্দাওয়া রিংজাখা তিনি সাংরং শালনি ফুঙ্গ লুকুরাইডে শালনি পান্দাওয়া পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মানাই বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানো খুম্বু থুপতাই রিসা ইয়াফারে বরম ইয়াফারকা খয় হাঙ্কর নি হাঙ্করফা ডিকে চাকমা তাই হাঙ্কর পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ পদ্মশ্রী শকাত মানাই বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া দিদি ত্রিপুরানো শাখা রিপিট পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মানাই বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া ইন্টারভিউ সুংজাগৈ দিদি ত্রিপুরানো শাখা লুকুরকনি চানানি চুমানি তংনানি তৈ হামক্রাইনি বারজাংখা হাফাংনি তাই লুকুরকনি हुकुमो मुकुमो तंथार तै रायदा मोथाङै तनानि बारजा ओंखा हदानि आं हदानि बागैनो सामं ख्लायफायका आं हदा हामक्रायनि सामं तांमानि गुबुनि फानबाय तांगिया आं बायथांनि फानबायनो हदा हामक्रायनि सामं ख्लायो हनै भारत हाबां आनो अ सरकार रोखानै साका बते बसाका आबनि बागैनो आं साखसंनो बेलेखे खातुतुं तै तंफौ हनै साका भारत हाबां आनि अ चिकन सा सामंनो नायतुगै आनो बरम याफारका भारत हाबांनि कुथुक मकल कायसमं तंकसं सय सय बरकनो सिनिमानि मकल भारत हाबांनि थानि तंमानि আপনি বাগৈ আং বেলাইনো খাতং জাখানে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করছি আমার ফিল হইল আলাদা আমার সব এরাই আমার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান উন্নয়নের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আর মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধর্ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের আমি এই সমাজের কাজ করে করেই সরকার হোক ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতে আমি সম্মান পেয়েছি গৌহাটি কলকাতা লখনৌ কানপুর দিল্লি বোম্বে মাদ্রাস সবখানে আমাকে আমার এই কাজের জন্যে আমার এই সমাজ সেবার কাজের জন্যে আমি সমাজ সেবা অন্যের শক্তি নিয়ে করি না আমি আমার শক্তি দিয়ে আমার সমাজ সেবা
করি বলেই আমাকে এই সম্মানিত করা হয়েছে। এই জন্য আমি খুব গর্বিত, খুব আনন্দিত। আমি নিজেকে খুব কৃতজ্ঞতাও মনে করছি। ধন্যবাদ। ভারত সরকার যে আপনাকে পদ্মশ্রী দিচ্ছে, ভারত সরকারকে আপনি কি করবেন? ভারত সরকার যে আমার এই ক্ষুদ্র কাজকে কোন পক্ষে কিভাবে আমাকে অনুসন্ধান করে আমাকে এই সম্মানিত করেছে, ভারত সরকারের এই যে গভীরতা চক্ষু, মানুষ চেনার যে চক্ষু, এগুলি ভারত সরকারের কাছে আছে জেনে আমি খুব আনন্দিত এবং গর্বিত। বিশ্রামগঞ্জ হাতিও হম কেন তিনি সাংরং সাল হাতি কুথুম পানা খ্লাইজাকা বিজেপি বদলনি বখাক্তে জিষ্ণু কর্তা জিষ্ণু কর্তা বলো বলো বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি थर थर कुलैजाक बिश्रामगंज हाती फुंगदिपुर तिप्रा मथा लाहार हिमबत खलायै बीजेपी हुसियार हनै खरां सकरमजाक सारिकनि बेखा हंके बीजेपी खरां सकरमै लाहार करै लाहार हिमबत ग अंखरजा बीजेपी हातीबो बीजेपी नि बेखाक्ति लाहार हिमबत खलायजाका ब्रेन थम थम उंजाक बिश्रामगंज हाती लाहार करेलिवै बीजेपी बदलनो कप्लाय खायनि बागे खरां सतन लायजाक जनजाति मोर्चानि आदंरक आरो मानजाखा जनजाति मोर्चानि आदं बिशु देबरमा मानजा फागिया जनजाति मोर्चानि स्टेट सेक्रेटारि राखि देबरमा खबि कुबुन आदंरक आबो बिश्रामगंज थम थम कलैलायजाक दिनैनि सालमारि जाता 26 जानुवारिनि बिसिङर पिनो बेलायनो हहम ददम खलाय ताबुकसा जरतै हापांनि बिसिंतै बीजेपी हापांनि बिसिंतै जतनो लोक कुथुम खायै बोसांनि विधानसभा चंगमारिनो कितिंगै गपलाय खायनानि बागै जतनो साग थालाय तंगायो बाय तिनि बिश्रामगंजआव बेलायनो कलैलायजाक बेलायनो साग थालायजाक बोसांनि चंगमारिव विधानसभाव साबो फायनो आबोनो तिनै लोकरंनि खरंति सामुं ताबो बाहायनो खरंति सामुं थालाय जतनो जायजा पार्टी हामजालाय माने जतनो खलाय तंगाय बीजेपीनि बिसिंतै गां कक्सिंनाय सिनि यांगो जेता लिडार तै तंगाय ताबो बिसिङो बीजेपीनि बिसिङो बिश्रामगंज सयलाम कन्स्टिट्युएन्सि निङै कायसा तैदल तंगाय लिडार दे तंगाय बासाजाक आबन बागै बो तिनि बोसां फाय सपायजाक बनो सोंनायनो बोसोक जर तै नंनि तिनिनि सिनि स्रांसा तिनि बिसिंतै लामसोखौ पुलाव ननो सार ते बाहायके तिनि बोस हिमबत फायनो नांखा जों ताबुक सिनि बिश्रामगंज पार्ट अफिसनि सिमि जों ताबुक बाजार गुरिलाय दंलायो प्राय 1000 कर्मी रकमनि मानु जों बोसकां 16 फेब्रुवारि जे चंगमारि नतुइनाय तिनि रैली खालायो के बाहाय मा तंग ति विधानसभा बोसाङो ते स्निङै तंग ते बाहाय साबो कैंडिडेट तंगनो बोस चंगमारिव बाहाय वानसुगै तंग बप्तिके सामुं बोतान रो तांगाय नं चिनि अ जागाव तो जों 19 नामाबो चिन डिप्युटी सीएम नि एरिया नो खबजागो जों वानसुगो बनो कैंडिडेट मानफिनाय ब कैंडिडेट दों खांगा ब हायना हाय कप्लाय नो मुनाय हिनि जों वानसुगो के बनो कैंडिडेट तंफिनाय के ताबुकसा जरते लुकरकले बोसक जरते एरिया बाहाय रक माने वानसुगलाय तंग हायना हाय कताल सरकार ताइसा फायनाय न माय रकले बर वानसुग सारनि बिसिंते चिनि बिसिंते तो वानसुगो जों साइड हने वानसुगै दङ हायपनो चिनि एरिया ओ एरमबाबे डेभलप खायका चिनि डिप्युटी सीएम आबो जों सावै साबाय नायखांका जों नुगो जत जागानो जों साजाक आन बागै जों हायनाय बोसकां चंगमारिव चिन डिप्युटी सीएम न कप्लाय खायनाय जों जिदिरि हरनाय बोसक जरते तिनि ननि लामा हिमबत खायजाका ते बोस जरते लामा हिमबत खायजानाय जों ताबुक साग जरा तो चिनि दिनि तो बाजार रैली सिमिसे बाजार सिमिसे गुरिखो जों बाजारनो पूरा 2-3 बार के राउन्ड लायनाय तिनि जे चंगमारि फायसन हाकिन सामखाय जे चंगमारि फायासाक जों हाकिन सामखाय दंनाय तिनि अ साब फाय मानजाका लिडार रकले सार जों जागाव तो तिनि सिनि कलकातानि एमएलए फायजाक सिनि आसामनि सिनि प्रभारी बो फायजाक ते अ जागा सिनि जारा डिस्ट्रिक्ट नि तै मण्डली मुचारक बो फाय सकायजाक हामबाय खनाय माका ताकुक ताइ बुकुक सं खनाय मानका नरक तिनि अ हापां बाहायनो साबो कपलायनो नरक नुगै माननाय जतनो थम क्लि लायजाक अ बिश्रामगंज लेंलाम हातिनिव बा बिश्रामगंजव चयलाम कन्स्टिट्युएन्सि बेलायनो हहम ददम लायजाक ताबु हायनो जे जायजा पार्टी हामजाक माने बोसांगो कपलाय खायनानि बागै बोसांगो सरकार तुमनानि बागै बरक बाहायनो साग थालायजाक तायसा हापां तुमनानि बागै नरक नायतंनि सिनि स्रां जातिनि जतनो खुलुंगा
हापांनि ताखक ताइ बुकुक सं हायना हाय जों महिला हाय गोबा बुरि बदलिङैनाय जों सोंनाय ताबुक चंमारि गानै फाइमानि बिसुङो बुरि रग हायनो नखलायजाक बिजेपि हापां जेता तुबुनानि बागै हायना हाय कताल नाया बर हापां नायो अबरनि बागै borok beri rok bahino leng maleng sakhaino nokho khibiwoi tabuk bahino hano hamjamani bagai ba tawi se ketal sarkar tubiawoi tabuk hai jakhabak tongnai bono nangphiro hniye borok beri mohila ngai kaisa himui tongo tamu sanamu jongabon tinai tabuk tini je himjamani bisingtei busango bahaike tamuke keplai khaina abot basui tong আচ্ছা বেলে বেলে হামবাই সিনি প্রেস মিডিয়া ন আর সুমাই বাক্সা হিমবতক ফাইমাজক ফাইমানি কখনকে তুইয়া মই একচুয়ালি কে সং জনজাতি বাই মহিলা মোর্চা বাই যুব মোর্চা দালক যায় তো আং জনজাতি নঙ্গি রিপ্রেজেন্ট খাই দङ आं स्टेटनि सेक्रेटारि जनजाति मोर्चानि गान मुंखे राखिदे बर्मा जों तिनर हिमबतक के सं पाल बाक्सा फान बाक्सा के जों लुकुनो फुनुंनानै जे जों बिजेपि रक बर कमिया बाक्सा बाक्सा खागाव जे जनजाति रक बाति बारसा रक हंगाके जतनो हेपनो जों ताइ बायसा खागिया जोंबो जों डेभलपमेन्टनि साइड दङ जिष्णु कर्ता जों बिनि लगिनो दङ हाइमानि सिमता सुजारा सिनबाय खाइनो दङ ओभरअल जेहेतु खरसा मिनिस्टार बो ओभरअल काम खाइनो बिन ओभरअल काम खाने आउन जों बनो नायो जों बिजेपि ना आं गुरु सेजा या तामखे जे सरकार सामखाय दङ जों बनो नुनो खानाय आं बिसिनि वानसो आं बिसिनि जतनो आइडियोलॉजी जानजने मुसलमानी जानजने सानमानी तामंग के आनि सानमंग दं सामंग लेक फेलाया नों खागवा तामन होनबा आंबो सिनेमा थेनो सानैनो हिमि दङ बर बसिन माथनो सानैनो बगार लगे हिमि दङ तामंग के 25 বছর आसु जे सरकार आसुंनाय रं बा बोसोर सिगां बरक जे हास्ताबो आसुंनाय बरक मुसा खाइलांलिया किन्तु बिजेपि फाइनाय इ 5 বছর आसुंमानि 5 বছর कसार लकडाउन थांगा फाइफानो जे खाइमानि बो जथेष्ट बरक जरा कम जदि आसु सामंग खायो के बताइ सासु थांगा बताइ खाइमे दंगाय आवन माने खानो सिनि बरक के खानो गया खामाबा आंगा सिनि सानो आजा सामु जों मेडाम जेता ताबु तो नाइडी बीजेपी एमन एक संगठन जे सिनि बिसंग कयटा सिक्रेसि जिनिस दङ जों जेता ओपनलि साया खबर खोनाया आंनि जों सिनि लिडार सिनि दिल्ली जे जों सिद्धांत रो जों आबन मानो जों आबन कब खेलेगा तो जे काम है दिल्ली मनसंनाय दिल्ली जे साखामानि जों नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी जे डिसिजन नामारि जों आबन खोनानाय जों आबन घोषणानाय आबन बागै जों बुजिबाय माने जे कारण जैसे माने मुझे माने टेप से माने नाम से मत के तो 5 बছর जैसे का संताई 5 बছর आबन जे भगवान आसे तो 1 बছর ओ हाते हातनो नांगो जों सरकार सरकार आजा सिनु मुनि बाय स्टेट जनजाति मोर्चा सेक्रेटारि ताई आनि कन्स्टिट्युएन्सी के चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सी बोलो बोलो माखा खापनि ताखक बोसांनि सरकार जे बिधान सभाव 2000 निर्वाचन तैनाय गोबांमा लुकुर गोबांमानो चबा खायनानि बा बोसांगो जेता चंग लायनानि बागै थाङै दंगो अबाहायनो तिनि जेता हापां तंनाय बीजेपी नि बिसिंतै जेता बर कताल सरकार नाया सरकार तंखुम अब नायो ताङैनि अबनो डाबल इंजिन तंनाय डाबल सरकार तंनाय अबनि कपमा के ते ओ चोइलाम केन्द्र ओ हाय चोइलाम बिधान सभा उलि सयाम कन्स्टिट्युएन्सी जे आगे पासानाय सिनि डेपुटी सीएम जिनि सा
sar bono basa kinaini okhna kasini deputy CM Jishnu Debarma bono basa nani kokma abu মহোদয় ওনাকে আসন গ্রহণ করার জন্য আছেন আমাদের শিবালয় জেলা জেলা প্রভারী মহোদয় ওনাকে আসন গ্রহণ করার জন্য তাছাড়াও উপস্থিত আছেন সুদূর কলকাতা থেকে পশ্চিম বাংলার কল্যাণের বিধায়ক অম্বিকা রায় ওনাকেও আসন গ্রহণ করার জন্য যেটা নির্বাচনী কপলাই নই ফাইনো আবো যত সাইমানে তাকসে জর্তি যত ক্যান্ডিডেট হাইকে বা প্রার্থী বাসনাই বাসায়াকো ফিয়াবা তাবো সাথে মানে চইলাম বন বদলে নাও ফিয়াবা নক নাই তো আমাদের সিপাহী জেলা জেলার বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম উন্নয়নের বলতে তারা বাংলাদেশের চিহ্ন তারা কুটকি রাজত্ব দেখি আবার উন্নয়নের বলতে তারা বাংলাদেশের চিহ্ন তারা Trangshalo Bisramgons Hatibo, Tinini Bishingono, Shanmarugno, Shukungeri Hanke, the Pramata Shaichuno Buskani Chombari, Batane, Hene, Lahad Himboto, Claimani Bishinti, Damrugu Shaka, Bizepino. Bubagra Dorsa ti Pramothani Adong Tei Delhi wo BJP ni Home Ministry by Malnani Bagai Koksala Thangja. Geta Triple Lane no kare tei tamu manbuno Delhi wo Koksala ja. Geta Triple Lane maya hangke tamu manai BJP by Elanj no ti Pramotha sumu asaja. Bubagra Shakano Saklai Rejak 24 hours ni Bishingo Geta Triple Lane eba Constitutional Right Riya hangke ti Pramotha Sachuno Chongmari wo patainai. Yang Tripura ke BJP no husiari khlai Geta Triple Lane chanai ketal hapang samnai Sane lahar kelirui korang sokon lagi lahar ongkolajak ti Pramotha obahna mangpli kasai peke Bisramgons amsayo Bisramgons lama hati wo tini hati lahar kelirui korang tisaka ti Pramotha lama himboto krai lakya tei ti Pramotha no ketal hapang samne bagi korang sokon lakya asal kimia hati wo pandabo krai lakya ti Pramotha aro manjaka ti Pramotha ni adong Buddha Deburma Jiten Deburma tei DWF YTF ni adong ro Kapuni takuk tai bukuk song unis constituency by khobjak unis Sarilam by khobjak o jagao tiduljak joto ti Pramothani adong ro khayeke ba bwsangni 2023 no hai sopaijak chongmari no kitingei obo haike no hohom dodam khai tabu bahaino gobangma thai no chiri khogei ketal sarkar tumnani bagei tangphang rok tanglai tongai jao joto no party ni adong rok obahaino khorang sokramoi BJP husiar ni khorang sokram jak takuk tai bukuk song obai kino norok nugui mankhana joto hayungni lukurok tamunai bwsangni chongmari no kitengei ba bwsangni chongmari wo sabono keplai khainai sabono tubunai obono tuinei tiprasa joto amchai yo tabuk joto janja hamjak mani tui tongai jao janja hamjak mani khlai tongai jao obai kino te bethani aga bahakino sini yang leader tongo sing kebangma rugai salomoi norokno update dei tongo sini surangsa tini bisingtei obai kino sing norokno update dei tongnai tei lama himbo tini Bisramgons area groundni school groundni simi ba lenglama hati ni simi khlai tongayo himbo to khlaioi lama himbo to lenglama hati ni simi tabuk bazar guri uinai khangi tongai jau ge khapangni takuk tai bukuk chungno sini yang leader tongo sing kok singnai tini sar nang tini jata lama himbo to khlai tongjao bo nahar mungtei haike bo purpose ti tini ke lama himbo to khlai leka main kok ke belain hambai social media te press media no sing tini o himbotok ma himmani sini main karon kha 70 বছর singo sini tiprasar no use khainai o jaga khobangma sarkar chai thanga tau BJP ko 5 বছর থাকা কিন্তু sini tiprasani je solution sini tiprasani je manthai abo kene 70 বছর singo jaglia
बनि बागै जों दिनै सिरि खगो भारत सरकार मोदी जी तै अमित शाह जी नोंखा इंडिया नि खरकसा आप लोग इंडिया का आप प्रधानमंत्री और आप लोग होम मिनिस्टर है हम लोग त्रिपुरा से हम लोग कैसे जी रहा है 75 ईयर्स तक हम लोग कुछ भी नहीं मिला है डिप्राइव बना के हमको दबा के रखा है तो इसलिए हम लोग आज गेटा दीपावली मांग के इस बार त्रिपुरा में हम लोग त्रिपुरा माता खुद हम बूथ में लड़ेगा भल के हम लोग गेटा दीपावली अगर नहीं देगा तो हम किसी के साथ हम अलायंस में नहीं जाएगा ये हम लोग का बात है। आप लोग का आंदोलन कितना तक चलेगा आज के लिए? हम लोग आज पूरा विश्रामगंज सलेम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आज रैली चल रहे हैं हम लोग का मकसद है गेटा दीपावली हम लोग का मकसद है गेटा दीपावली एनी हो हमको देना पड़ेगा नहीं हम लोग ऐसे बैठने वाले नहीं है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा आप लोग? अभी हम लोग विश्रामगंज बाजार से हम लोग एसपी ऑफिस तक जाएगा। एसपी ऑफिस तक जाकर अभी फिर कर आएगा? हाँ फिर जाएगा। और यहाँ पर जो उपस्थित है कौन कौन है लीडर थोड़ा यहाँ पर जो लीडर आया हुआ है जो अभी यहाँ पर लीडर आया हुआ है कौन कौन यहाँ पर लीडर आया हुआ है? हम लोग का साथ है हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है YTF का सेक्रेटरी है बुधराज और हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट संजीत देवर्मा है और हम लोग का लीडर है जितेन देवर्मा वो भी है और भी हम लोग का TWF का लीडर है विश्वजीत है YTF का सेक्रेटरी है वो भी है हम लोग का साथ शामिल है और प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट का है सब मेंबर यहाँ पे मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अभी तो यहाँ पर जो 2023 निर्वाचन के लिए जो कैंडिडेट अभी चुना नहीं हुआ है त्रिपुरा मोथा से तो यहाँ पर कौन हो सकता है 19 कैंडिडेट में? नहीं ये हम लोग नहीं बोलेगा ये बुबागरा तय करेगा हम लोग का सुप्रीमो है बुबागरा हम लोग का पार्टी का चेयरमैन है हम लोग का बुबागरा ये तय करेगा। ओके तो थैंक यू सो मच जतना हामबाय लुकुरो खापंनि ताकुक टाइपखौ संनो खनाय मानखा बोसकानि चंमारि विधानसभा बा चंमारिनो किथिंगै लामा हिमलायै बुबाग्रा आइग्लकथों हनै सिरि खगलायै ताबो बहायनो सिरि खगलायमा थागलाया बोसामते बिसि करैखा चंमारिनो जतनि हान फुंनानि बागै खरकसानि तामि सानाय रुल तंगो डेमोक्रेटिक लॉ तंगो आबो कायसा जतनो भोट रुबै फास खायै संगानि बागै अबहायनो तिनि खरंतिसा जागै तंगो त्रिपुरा मोथा बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई ओ बिस्रा मंज हाकलै तंगो ते अबहायनो जत लिडार खरंतिसावै खानांगै जतनो हहम ददम खायै खरंतिसा जागै तंगो बीजेपी हाय बुबाग्रानो लं लेप ताइ बुबाग्रानो सापर्ट खायनै हिनैनाय गनर नाय तंदे जतनो खुलुंका ताइवैसा हायनो हाय जों बरंनि जे ताबो बासन दखनारवानो बातेबो बंनि बोसक जरतै बरंनि हिमलायनाय आबरंनो जों मांपिलि तिसाय खुलुं तंगन हनै जतनो खुलुंका नाय तंदे फिलजागै थांगा पातिमुं टेलेमरा 39 माइल आमसायो मोइकथों जाकुमरा तैजा TR06
এ 1833 নাম্বারনি মালখুং শাক সাজিনো ফিল জায়গায় থাকা त्रिपुरा हास्टेव सालब्रुमनि पातिमुरुंनि बिसिंगो जतनि सिलाय मकल खुजांनाय एबा कुबुं ओंखा लाहार मालखुं पातिमानि जराव बाग लाहार पातिवै थैनाय थैतंलायो जराव मालखुं लाहार पाति लायै एथेक जनाय याकुं याक जनाय अबाहाय पातिमुं ओंगैन दंगो थैमुं सालबारिया लाहार पाति थानि त्रिपुरा हास्टेनि मांतलि ताबुक सालब्रुमनो कक्तमावो नुजागै फायो कक्तमा बलाय एबा कक्तमा रक नायखांखाके लाहार पातिमानि नो गोबांको हानो हाय बेलेखने किरिमा सिंसा लाहार पातिमुं नुजावखा मोखोतों चाकुमरा तैजा TR06A1833 नम्बर मालखुं शाक सासिनो फिरजागै थांगा चाकुमरा बस्ता बेबाक कुप्रोबाय थांबायया लाहारो थरिरिं थांबायया पातिमुं तेलेमुरा 39 माइल ति कर्म आमसायो दिपुनि दाम थामसक थामनि जराव हनै सावमांका मालखुं मथनानि मुं बाचामिया नक गामायबारि तेलेमुरा आमसायो तेबो सावैमानका मालखुं मथनाय किसान नुजाक ओंना बरनि कक तै तालबालो केफिंनि मारि नुजाखा ओ इधर साइड पहले तुम भागा किस लिए वो जो पुलिस आ गया इसलिए डर गया नहीं जान पहचान लोग नहीं है इसलिए भागा नहीं जान पहचान वाला को दिया था गाड़ी चलाने के लिए अभी वो गाड़ी पाल्टी कर दिया तुम खुद चलाया था गाड़ी नहीं कहाँ पे पिया था दारू हमने दारू पिया क्या नहीं पिया चैलेंज करता है चैलेंज करेगा सच में चैलेंज करेगा नहीं चेकिंग करवाएगा हाँ करेगा चलो अभी वहाँ चलो चेकिंग करवाएगा रुको एक मिनट क्या नाम था बच्चू भैया कितना बंदा है गाड़ी में मर्चा है गाड़ी में बंदा कितना है 3 आदमी कौन कौन है वो सुजीत देवनाथ और है उसका आकाश दास तुम्हारे मुंह से इतना फुटबॉल आ रहा है तुम कह रहे हैं कि दारू नहीं पिया नहीं पिया चैलेंज करेगा ना 12 घंटा का अंदर नहीं पिया 12 घंटा का अंदर नहीं पिया कब पिया था कल तो कितना नुकसान होगा रुको ना तुम जंगल में भागा इसलिए बोलो ना गाड़ी में क्या है तेरा दादा কি নাম আপনার আমার নাম মাতাবর রহমান কি লোড ছিল গাড়ি গাড়ি কি লোড ছিল আমি জানি না আপনি কে এখানে আমি পাইছি তোমার এখানে আপনি আমার আয়া পাইছেন আপনি কি করছেন এখানে আমি আরে আপনি দেখছেন কি এখানে দেখছি আরে ওই ড্রাইভার আসলো ড্রাইভার না হেডম্যান যেটা জিজ্ঞাসা করেন এটাই বলুন আমি কি ফাইজলামি জিজ্ঞাসা করতেছেন আপনারা আপনি আমার আয়া পাইছেন মানে আমারও পাইছেন আমিও আপনারা পাইছেন অনেক লোক আছে কি দেখছেন এখানে দেখছি তো তো এইভাবে কথা বলেন মানুষ মোর্চার গাড়ি আছে না এখানে কথা বলেন মানুষ এইভাবে অনেক আছে তো তা আপনার জিজ্ঞাসা আমার অন্যায় হয়েছে নাকি ভাবছেন আমি এখানে লোকাল নাই আমি লোকাল বলছি না তো আপনাকে আমি লোকাল আনলোকাল প্রশ্নই করছে না কোয়েন কিটা কোয়েন কিছু না কি দেখছেন এখানে জিজ্ঞাসা করছি আমি আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে একজন মানে এইটা বলবেন তো এই কথা যখন জিজ্ঞাসা করেছেন তো আপনি তো গাউই লাগে না বলছেন আমারে আয়া পাইছেন এখানে খালি আমারে পাইছেন না পুলিশে পাইছেন না পুলিশ আসলো অনেক লোক আসলো তো Tabusuk jorani koktama asuk joratino, tebun nangkuk mani koktama shaimana bagai joya uinai tongni strang sati.